Wir haben hier einen Text. Schwerst die Verben. हमको एक इनकी वर्ब निकालनी है. First is Yes. leben. So one by one. Leben. Saira Franca lived in Sao Paulo. So I. Second line. Sie arbeitet bei BASF. Yeah. Arbeiten. Yes. So the verb is arbeiten. Yeah. Lernen. Sie lernen Deutsch. Yeah. So then sie lernt Deutsch. So lernen. Lernen is the verb. Goethe Institute. Leben. Yeah. Again leben. Leben. Again leben. Okay. Yeah. Okay, again. Okay. Then allein und hat ein Kind. Which? Adon. So the verb is haben. 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 Then Luisa ist. So which verb is there? Sie. ओरिजिनल वर्ब क्या है? हम लोग ओरिजिनल वर्ब ढूंढ रहे हैं. Sein. 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 Okay. Und then sie schwolf und geht in das Geht. Gehen. Gehen. Ja, das ist richtig. Gehen. Next. Meow. Mjösten. Mjöste is here, but we will write the original one. Mjösten. Again lernen, and here sagen. Yeah. Lernen is also there, but lernen we have already used. Sagen. Again, ist wichtig. Which verb is this? Sein. Kurse, Goethe, machen Spaß. Machen. Machen. So 9 verbs are there. Leben, arbeiten, lernen, haben, sein, gehen, möchten, sagen, machen. कुछ repeat भी हुई, but one by one. 9 नए verb. 9 तो new verbs है. So meaning I think you already know now. Zaira Franca lived in Sao Paulo. She is living there in Sao Paulo. Sie arbeitet. She is working in this company. Company से पहले by लिखा है. Right? Generally we write. This is the rule. Sie lernt Deutsch in Goethe Institute. She is learning German. देखो im दिखा है आपको यहाँ पे. आपको यहाँ im दिखा, कभी आम भी दिखेगा, कभी बाई भी दिखेगा, तो टेंशन में मत आना. ठीक है? सारे करेक्ट माने जाएंगे. इंस्टीट्यूट. सो इन इसलिए है क्योंकि इन प्लस डेम. टू वे प्रीपोजिशन देखी थी ना अपन ने. इन प्लस डेम, इसलिए इन है शॉर्ट में. हाँ, अगर फेमिनिन होता तो हम करते इन देयर, क्योंकि दी जो है ओरिजिनली नॉमिनेटिव में, आकुजाटिव में दी रहता है, बट डाटिव में दी बिकम्स देयर. सो और Luisa is 12 Jahre. Sie lebt allein. She is doing this course im A1 Kurs. She is in A1. तो हम भी A1 में है, वो भी A1 में है. Und geht in das जो this may be some school name, या Collegio Visconde in Porto Seguro. Zaira möchte Deutsch lernen. Möchte. She would like to learn German.
Sie says, Deutsch ist wichtig für meine Arbeit. German is important for my work. Arbeit is work. Und die Kurse im Goethe-Institut machen Spaß. And the German courses are fun for her. Okay, she's enjoying. Next. Frau González. Ich bin Teresa González. Ich komme aus Mexiko und lebe in Mexiko-Stadt. I come from Mexico and living in Mexico City. So Mexico से ही है और वहीं रहती है. Ich bin 20 Jahre alt. I'm 20 years old. Ich bin verheiratet. I'm married mit Jose González. Wir haben, means he's married with this person. Wir haben keine Kinder. We don't have kids. Ich spreche Spanisch, Englisch und Portugiesisch. I speak Spanish, English and Portuguese. Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut, Mexiko-Stadt. I'm learning German in Goethe-Institut in Mexico City. Deutschland ist für mich Technik und Fußball. Germany मेरे लिए टेक्नोलॉजी और फुटबॉल है. जर्मनी टेक्नोलॉजी और फुटबॉल है. मतलब जिस बंदे को जो अच्छा लगता है वो वही ढूंढता है. कई लोग इंडिया आते हैं, वो कहते हैं इंडिया मेरे लिए तो योगा है. जिनको योगा में बहुत इंटरेस्ट है उनको लगता है कि योगा तो ये हरिद्वार और पतंजलि और सब जगह भी मिल जाते हैं. योगा इंस्टीट्यूट तो कोई यहाँ बड़ी बात नहीं है. सो उनके लिए इंडिया योगा है. किसी के लिए योगा है और किसी के लिए इंडिया टेम्पल है. राइट, कह सकता है जिसको उस चीज में इंटरेस्ट हो. तो ऐसे ही इसने बोल दिया, फॉर मी जर्मनी इज टेक्निक, टेक्नोलॉजी एंड फुटबॉल, बिकॉज जर्मनी इज चैंपियन इन फुटबॉल. यस, many young people play football. So where? इसमें उसका नाम बताओ. लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं. Ich bin Teresa González. Teresa González. So this will be the name here. Wie alt? Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. This is the answer. और हम अगर बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे सीज. वो खुद तो बोल रही है ich bin, I am. हम बोलेंगे तो ये तो बोलेंगे सीज. सीज 20 years old. तो आपको जो सिखाया था ना, ich do er es sie, तो जी का मतलब सी होता है. इस जाइन वर्ब को जब कॉन्जुगेट करते हैं तो इश का बिन है, डू का बेस्ट, एरसी तीनों का इष्ट होता है. तो वो खुद तो कह रही है इश बिन, बिन क्योंकि इसके साथ बिन ही आता है देखो. और हम बोलेंगे जी इष्ट. आगे ऐसा कैसा, जी इष्ट 20 Jahre alt, sie ist 20 years old. Welche Sprachen, which languages she speaks? Studies English and Portuguese. Yes. So Spanish, उसको आ पढ़ना है. Spanish, English und Portugiesisch. ये आएगा यहाँ पे जो लैंग्वेज वो बोलती है. तो सिंपल सिंपल टेक्स्ट होंगे और उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी. हमको उसको ढूंढना है. और हमको समझ आती है थोड़ी थोड़ी जर्मन, तो आराम से ढूंढ निकालेंगे. ओके. यस, इट्स अबाउट यू. आपका इंट्रोडक्शन देना है. सो वेयर इज द, हर कोई सभी को बोलना है अपना अपना नाम. वी हाइसन जी. Ich heiße Yash. Ich heiße Ajay. Ich heiße Sapna Kumari. Ich heiße Priyanka. Okay. Aman. Yes, sir. Ich heiße Amanraj. Yes, ich heiße Aman Raj. Ich heiße, और आपका नाम लिखना है.
बोलना है। वो है कॉमन जी। Ich komme aus Rajasthan. Ich komme aus Ich komme aus Gujarat, ich komme aus Rajasthan, ich komme aus Uttar Pradesh, ich komme aus Deutschland. यहाँ के भी आप हो। ओके। वो लेबन जी रहते कहाँ हो? Ich lebe in Germany. Deutschland. Ich wohne in Jaipur. Ich lebe in Jaipur. Ich wohne in Jaipur, ich lebe in Jaipur, ich wohne in Frankfurt, ich wohne in Italien, Indien, Deutschland. So in and then the place. यहाँ पे place जहाँ आप रहते हो, यहाँ पे origin जहाँ क्या हो, इसमें आपका नाम है। haben Sie Kinder? क्या आपके बच्चे हैं? Nein. Ich habe keine Kinder. आप खुद बच्चे हो तो आप कह सकते हो ich bin Kind. Okay? या फिर ich bin noch ledig. Ich habe keine Kinder. To the point. Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? Spanish. Ich spreche English. Deutsch. English und Hindi. English und Hindi. Deutsch. Okay. Vijay, Aman. Ich spreche English und ein bisschen Deutsch. Ja, Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Und Aman? Ich spreche English, Hindi, Deutsch. Okay. English, Hindi und Deutsch. Und welche Hobbys haben Sie? Your hobbies? Meine Hobbys sind अब जो भी हॉबी है उनके नाम लिख दो 1 by 1। जैसे मान लो किसी की योगा है, योगा माखन, Fußball. या स्पोर्ट, फुटबॉल, स्पोर्ट ट्राइबन, फुटबॉल स्पीलन, लेजन मतलब रीडिंग, कॉखन है किसी की कुकिंग, सो कॉखन, सो ऐसे करके जो भी है वो हॉबी। बस sagen Sie über Deutschland, जर्मनी के बारे में क्या कहोगे आप? जर्मनी बहुत अच्छा है, जर्मनी के बारे में जो भी आपके दिमाग में है। Deutschland ist Fußball für mich, मेरे लिए तो जर्मनी फुटबॉल है। Deutschland ist toll. Deutschland ist toll, great. Deutschland ist wunderbar. Deutschland ist wunderbar. Ist toll, wunderbar. या सो कोई भी एडजेक्टिव बता सकते हो आप, गुड, sehr gut, या klar. So this is your introduction, kind of. Hier sind 3 Personen und dann haben wir hier auch Text. ये आपको मैंने ट्रांसलेट करने के लिए दिया था, मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप मैच कर लेना। कोई चीज समझ नहीं आए तो मेरे से पूछना। जी बास्टियान, ओके।